খেলা হবে, কিন্তু দিদির পাল্লা ভারী হবে। ওরা সারা রাজ্যের, সারা বাইরের যত যা মুখ্যমন্ত্রী আছে, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সকলে যদি একটা পাল্লায় থাকে আর দিদি একটা পাল্লায় থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে দিদির পাল্লাটি ভারী হবে। দিদি তার বিকল্প নেই। দিদি দিদি দিদির কোনো বিকল্প হয় না। बंगाल में चुनावी खेल की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी आज बांकुड़ा जिले में पहुंचे थे। बांकुड़ा जिले में बीजेपी के लिए आज उन्होंने वोट मांगा और जिस तरीके से टीएमसी कह रही है कि फिर से बंगाल में दीदी की सरकार बनेगी, इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के उम्मीदवार रायपुर विधानसभा से मृत्युंजय मुर्मू है। क्या लग रहा है दादा? दीदी कह रही है खेला होवे, बीजेपी कह रहा है परिवर्तन होवे, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा या फिर दीदी फिर से वापस आएगा? আমরা তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন দিদি, এটা নিশ্চিত। খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে। আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস 200-র বেশি আসন নিয়ে একবার নিশ্চিত আমরা তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন। मतलब तीसरी बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रही है बंगाल की। বাংলায় মমতা ব্যানার্জি ছাড়া তার বিকল্প নেই। দিদি দিদি দিদির কোনো বিকল্প হয় না। বাংলার মানুষ দিদির উন্নয়নে এবং শান্তি, যে সম্প্রীতি, যে মানুষের প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা যেটা দিয়েছেন, মানুষ এটা ভুলতে পারবে না। দিদি যেভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেগুলো আমাদের পরিষেবা দিয়ে চলেছেন, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ইভেন বিনা পয়সায় চাল, বিনা পয়সায় শিক্ষা, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, এটা কিন্তু দিচ্ছেন। তাই দিদির প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে এবং দিদি যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন, আমাদের সর্বধর্ম সম্মানে সমস্ত ধর্মের মানুষকে সাথে নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন বাংলাকে একটা আবার উন্নততর বাংলা গড়ার লক্ষ্যে। তাই दादा कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दीदी ने जो काम किए हैं, जिन सारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर उन्होंने जारी किया है, उसके अलावा दीदी के अलावा बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरे का कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के बंगाल में लड़ रही है चुनाव, लेकिन दीदी के सामने कोई चेहरा नहीं खड़ा होगा पश्चिम बंगाल में। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। लेकिन एक सवाल है दादा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, और मोदी बार बार कह रहे हैं कि 200 प्लस सीट लाएगा बीजेपी। क्या लग रहा है 200 प्लस सीट आ पाएगा? না না, ওরা দুটো ডিজি মানে তিনটে ডিজি যে পাচ্ছে না, তিনটে ডিজি যে পাচ্ছে না, তিনটা সংখ্যায় ওদের আসন হচ্ছে না, মানে 100-র নিচেই ওদের আসন থাকছে। তাই স্বাভাবিকভাবে ওদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী এখন 6 জন দাঁড়িয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী 16 জন আছে। তাই এবং বাংলার বুকে তাদের কোনো এখানে আধিপত্য নেই। বাংলা অপ্রাসঙ্গিক, বাংলায় অপ্রাসঙ্গিক, তারা মিথ্যে কথা বলে। আমাদেরকে লোকসভা ভোটের আগে আমাদের বাংলার মানুষকে বলেছিল যে প্রত্যেক বছর 2 কোটি বেকারের চাকরি হবে এবং প্রত্যেকের পরিবারে 15 লক্ষ করে টাকা অ্যাকাউন্টে পাবে। কিচ্ছুই দেয়নি, ভাঁওতা দিয়েছে, মানুষকে মিথ্যা বলেছে। তো মিথ্যে আশ্রয় নিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বেশি দিন রাখা যায় না। সত্যির জয় হবে, সত্যের জয়, অধর্মের পরাজয়। তারা বাংলার বুকে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য আসছে, বাইরের থেকে ওরা আসছে। বাংলার বুকে সেরকম মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তাদের নেই, বা বাংলার মানুষ তা বিজেপিকে চায় না। যেভাবে মানুষের প্রতি তারা অবিচার করে চলেছে, যেভাবে অবিচার অন্যায় করে চলেছে, যেভাবে তারা বিভিন্ন, যেখানে আমাদের ঝাড়খণ্ডে বিজেপিরা ছিল, তো ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের জমি তারা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেখান থেকে তারা তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এবং অন্যান্য জায়গাতে উত্তরপ্রদেশ বলুন, আবার হরিয়ানা বলুন, যেভাবে, এবং আমাদের আসাম বলুন, যে জায়গাগুলোতে আপনার বিজেপি রাজ্যগুলোতে, সেগুলোতে মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নেই, সুরক্ষিত নেই। বাংলার মহিলারা सुरक्षित रहे बांग्लार मानुष। तो बांग्ला में जिस तरीके से मोदी कह रहा है कि बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, महिला उत्थान नहीं हो रहा है, लेकिन दीदी जो योजना लागू करता है महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा योजना लागू की है दीदी ने।
क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी जो है दीदी पर अटैक कर रहा है, दीदी अपने योजनाओं को गिना रहा है, क्या लग रहा है भारी कौन पड़ेगा इस पर? এখানে মোদিজি কি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য আসছে নাকি? মোদিজি মুখ্যমন্ত্রী হবে? বাংলার বুকে মোদিজির কোনো এখানে কোনো স্থান নেই। তার মানে মোদি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। মোদি যেভাবে মিথ্যে আশ্রয় নিয়ে বাংলার বুকে আসছে, যতই প্রতিহিংসা হিংসা রাজনৈতিক হিংসা করুক না কেন, কিন্তু দিদির পাল্লা ভারী হবে। ওরা সারা রাজ্যের, সারা বাইরের যত যা মুখ্যমন্ত্রী আছে, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সকলে যদি একটা পাল্লায় থাকে আর দিদি একটা পাল্লায় থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে দিদির পাল্লাটি ভারী হবে। দিদিকে হারানো তো সহজ নয়। বাংলার মানুষ দিদিকে ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। কারণ দিদির কাছে যে উন্নয়ন পেয়েছে, যে শান্তি, যে সম্প্রীতি, যে ভালোবাসা দিদির পেয়েছে, সেই উন্নয়ন শান্তি বজায় রাখবে বাংলার মানুষ। বাংলার মানুষ দিদির প্রতি ভরসা আছে, অন্য কারোর প্রতি ভরসা নেই। तो दादा कह रहे हैं कि बंगाल में जो है दीदी का पलड़ा भारी है, और साथ ही साथ बीजेपी पर इन्होंने हमला करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख लोगों के अकाउंट में पैसे देने का, इनमें से कोई वादा बीजेपी पूरा नहीं किए है। और जिस तरीके से बंगाल में भी इन तमाम वादों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है, तो ये सारे वादे जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे। जिस तरीके से दीदी ने बंगाल की जनता के लिए जो सारे योजनाएं लागू की है, कहीं ना कहीं दीदी का पलड़ा जो है वो भारी है मोदी के सामने। और पूरे जिस तरीके से जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, असम में, बंगाल में, इन सभी जगह बीजेपी हारेगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, तो दादा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनेगी। एक आखिरी सवाल दादा, 27 तारीख को मतदान होना है, क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्या कुछ संदेश रहेगा आपके विधानसभा के जो जनता है जो वोट डालने जाएगी? क्योंकि मोदी बोल रहा है चुपचाप कमल छाप, लेकिन जो यहाँ का जनता है वो जान रहा है कि हमको किसको वोट देना है। साइलेंट वोटर यहाँ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या लग रहा है वो साइलेंट वोटर फिर से टीएमसी का सरकार बनाने में मदद करेगा? উৎসব মেজাজে ভোট হবে, এখানে কোনো অশান্তি নেই। জোড়া ফুলে ভোট হবে, ঘাসের উপর জোড়া ফুলে ভোট হবে, দিদির সমর্থনে ভোট হবে। এখানে কোনো অশান্তি নেই। সুন্দরভাবে মানুষ নিজের ভোট নিজে দেবে, নিজের ভোট নিজে দেবে। বুথে গিয়ে তারা নিজে নিজে ভোট দেবে এবং উৎসব আকারে উৎসবের মেজাজে ভোট হবে। এখানে কোনো অশান্তি হবে না। তাই স্বাভাবিকভাবে আমাদের জঙ্গলমহল, আমাদের রায়পুর বিধানসভাতে আমাদের এখানে দিদি নিশ্চিত, দিদি এখানে প্রচুর ভোট পাবেন, জোড়া ফুলে ভোট হবে এখানে। এবং আমাদের এখান থেকে দিদি যতটা আমাদের সমর্থন করা যায়, এখানে পুরো মানুষ আমাদের দিদির পক্ষে রয়েছে, দিদির পক্ষেই রয়েছে। এখানে বিজেপিরা যেভাবে জল জঙ্গল ভূমির অধিকার থেকে আমাদের ট্রাইবেল মানুষদেরকে, আদিবাসী মানুষদেরকে তারা ভূমির থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে, পাট্টা দেয় নেই, আমাদের ভূমি পাট্টা, জঙ্গল পাট্টা বন্ধ করে দিয়েছে। সাধারণ গরিব মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সেই জঙ্গলে বসবাস করেছে, তাদেরকে সেইখানে তাদেরকে বাস্তু পাট্টাও দেওয়া হয়নি। তাছাড়াও এখানে এনআরসি একটা বড় ব্যাপার, ওরা এনআরসি লাগু করার চেষ্টা করছে, বাংলার বুকে এনআরসি লাগু করার চেষ্টা করছে। তাই এখানে অনেক গরিব মানুষ অসহায় হয়ে যাবে, তারা সে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের বর্তমানে এখানে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এখানে তো বংশ পরম্পরায় আমাদের স্বাধীনতার আগের থেকে এখানে মানুষ বসবাস করেছে। তাদেরকে যদি ভারতীয় নাগরিকের প্রমাণ দিতে হয়, তার থেকে লজ্জার বিষয় কিছু নেই। আমাদের স্বাধীনতার 73 বছর পরে এরকম যে একটা বিজেপি সরকার এই যে একটা নিয়ম করার চেষ্টা করছে, তার বিরোধিতা আমরা করছি। তাছাড়া ওখানে কৃষি বিল, যেভাবে কৃষক হত্যাকারী বলে, আমরা কৃষিভিত্তিক দেশ, নদীমাতৃক দেশ আমাদের বাংলা, কৃষির উপর নির্ভর করে আমাদের মানুষ বেঁচে আছে, জীবন জীবিকা রয়েছে। তাই এই কৃষি যে কালা আইন করেছে, কৃষক বিরোধী আইন, তার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে। तो साफ तौर से दादा ने बता दिया है कि जो चुनाव होने वाले उसमें जो मुद्दे रहेंगे, जो सीए एनआरसी जो लागू की गई थी बीजेपी की सरकार के द्वारा, बंगाल में भी उसे लागू करने की बात हो रही है। अगर ये लागू होता है तो बंगाल के कई लोग डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, और बीजेपी जो प्रमाण मांगती है भारतीय होने का, बंगाल के लोगों को वो प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। टीएमसी की सरकार में जो भी बंगाल के लोग हैं वो सुरक्षित है, और आने वाले 27 तारीख को जो मतदान है होने वाले हैं वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। दीदी के काल में जो भी वोटिंग है वो सब सही तरीके से होंगे। दादा वही बात कह रहे थे, बांग्ला में हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये बात बता रहे हैं। और
फिर से बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, ऐसा दादा कह रहे हैं, जो कि रायपुर विधानसभा के उम्मीदवार है मृत्युंजय मुर्मू। दादा, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जीते और विधानसभा के सदन में पहुंचे। নিশ্চিত আমরা 100% 100% আমরা জিতছি, 100% জিতছি এবং ব্যাপক বিপুল সংখ্যক ভোট নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের রায়পুর বিধানসভা আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিতছি, জড়া ফুলছি। तो चलिए, दादा ने अपने जीतने की हुंकार भर दी है और साथ ही साथ बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जिस तरीके से जो कृषि बिल उन्होंने लागू किया है देश के किसानों पर, किसानों के अहित में, ये तमाम जो मुद्दे हैं बंगाल चुनाव में काफी ज्यादा मायने रखने वाले हैं। जिस तरीके से कृषि बिल पर टीएमसी विरोध कर रही है और बीजेपी उस बिल को ले आई, इसके बाद बंगाल के जो किसान हैं उसके विरोध में वोट डालेंगे और फिर से बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। अब बंगाल में किसकी सरकार बनती है 2 मई को यह पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।